Ah, yan, may sasakyan. Yan. Ah, may tourist pumupunta. Oh, may sasakyan kuya. Yan. Ah, grabe. Yan o, yung motor kasama ko, hindi nakaakyat. Aryas kami, hindi nakaakyat. Yan. Ah, yan o, may ticket 3. Ah, yan. Yan na o, nahihirapan. Yan. Yan. Ah, grabe. Talagang, ay, sorry po. Yan o. Hindi talaga. Kailangan talaga. May tigit 3. Yan. Yung motor, oh, hirap na hirap. Ayan, oh, hindi makaakyat. Yan. 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 Yan, oh. Yan, oh. Yan ang ano ng takadang. Yan, may tigit 3. Yan, tinutulak yung motor. Yan, ha. Ano, nakatutulak yung motor. Yan. Hindi talaga basta-basta. Kailangan mo talaga na ano, kung sinong malakas, malakas na. Yan. Yan, 4x4 talagang kaya, Fortuner kaya. Basta walang kalang karga. Yan. Yan, pero yung motor-motor na ano, Scott, ano, PCX, wala. NMAX yan ha, NMAX kasama namin. Yan ha, yan. Okay, nasa takadang na ako. May tigit 3. Mga idol, yan. Pakita ko sa inyo, yan. Yan ha. Okay, dito mo na lang.